Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Simon Lalingbi, je suis fonctionnaire de finance en France. Je suis consultant en marché public et mon ambition sur cette chaîne, c'est d'accompagner les TPE, les PME et les artisans à gagner les marchés publics. Si vous découvrez la chaîne pour la première fois, abonnez-vous maintenant pour ne rien rater de tous nos vidéos business. Enfin, je renouvelle mes vœux pour la nouvelle année, et mes vœux de santé et surtout de réussite dans toutes vos entreprises. Pour démarrer cette année, j'ai prévu de mettre en avant la culture africaine, les langues africaines. Vous trouvez dans les langues africaines, il y a le Swahili, il y a le Lingala, il y a le Sango, il y a le Manding, il y en a plusieurs sortes. Et pour démarrer cette année, j'ai fait appel à un passionné de la langue, un linguiste, le professeur Marcel Diki Kidiri, qui va nous parler de la langue Sango, cette langue qui est parlée en République centrafricaine sur toute l'étendue du territoire. Nous ne pouvons pas continuer à vouloir nous développer, parler de notre culture, sans le faire dans notre langue. Car nous sommes toujours en train de parler en français. La preuve, je suis obligé de parler aussi en français parce que nos langues ne sont pas très développées. Donc, je ne vais pas rentrer dans ces détails. Directement, on va aller voir le professeur qui va nous parler de sa passion de cette langue, de la langue en général et de cette langue, la langue Sango. N'oubliez pas de partager massivement cette vidéo pour permettre à d'autres compatriotes, à d'autres communautés qui veulent vraiment apprendre cette langue, qui ont des relations avec la Centrafrique, de comprendre, de suivre et après d'aller sur le site internet qui est dédié uniquement à l'enseignement de la langue Sango et de se perfectionner. Je rappelle que cette interview est intégralement en Sango. Ce sera diffusé en 2 parties. Professeur Mbi Baramosia. Baramingi. Bon, donc so etenanso mbinga que mon muten sango ngangu mingi. Na si laso mitena que bon, mbikunda mona mena kretene, même bien tena que mon présenté théâtre mon cher, que bon, mais qui est présenté brièvement comme artiste mon a on de benzo. Mais commencer mais tena ngati français nga artiste non sombi dikozo. Le professeur Marcel Diki Kidiri, linguiste, membre de l'Académie exécutive de Maya, académicien, membre de l'Académie africaine des langues, membre associé, non résident des académies malgaches des sciences, des lettres et des arts. Donc, à titre de mon bani. Donc, bon, merci. Ça, c'est mon j'ai la suite, que bon, il m'a été un outil qui chaîne Timiso. Présentation, tout me fait brièvement. Est-ce que, à l'ingramment. Non, mais bon, Bixra termine un petit titre fait, mais ça va. Avec une jeune tension, mais so yiso mingi Bixra na tausi kaniso, akeni, aketi, kwachi académie ti Africa, Africa comme viva. Ça c'est akina Mali, académie ti Africa comme viva. So, mumbi ti Africa ko la mu, la jendese. La vie, c'est ça comme qui n'a rien bon. Alors, à la mombi, on a académicien, il balak na munyambe. Académicien qui soit à Québec, Kotando, souci, uya, Bumbi Africa ko, uya, à Munalongangu, titne, à Poussa, un correctus de Konduzu, titne à Ga, Yanga Sango Konan, quoi. Chako de Koko, titne à Sarasi, jifanga na akodoro cha Afrika ko de wala bijimu chitene nyangondo na fango beti na fango dati na sango kwa chile ta alibiti chimai gina yanko rote zuko bon poroso chi sango kwa na yanko rote zuko ni akitene amugianga kope amoyanga sosi azukwa kitene ne akiala kimingi aki balusio
ngati tene na sango kwanta nduso trambeli kwa kida susi kodro chimo sarna ndujiru wani na yanga ko sa ki yang kurulu sarani katambeni kwa kida susi lunamba chulu ka kodro so akambi yanga ko andi chibi materi sango nani ala materi sarani tanso ki ani so yanga sango so iba so ake yanga sango chibe Afrika di loko pepe ake tayang chibe Afrika loko me abdu mbagi akoroji tereti so ko abdu mbagi Chad abdu mbagi Cameroon mbagi Congo pia abdu même mbagi Sudan kete nila sinachi sango ko ni sango ni abanta me ko tayanga chibe Afrika Taiti koroko sa ke buti mai na ndu ti ambena ampo lo aki be Afrika we akurchi yawe ata kurchi izan ndu peso abaga ginga gido me amba amen ko so amen so mundu minga ki lingala ki Swahili aki Mandeng aki Zulu atimingi mais so ala bombi teta na ti académie so tongana kwati sango na gda kaso ambena dunto ala manga ti kodro ti Mbappé so tongana mo fa sara kwani mo fameni kwati ngoni chi amu mo sara kwani nga ti sango ben za gda chi ake traduit na ti ambati na ma wala satone ambeni ko minga ti so aksara ni ti leke ngaro ni ko ni oti musa ko nyang ko na tatot ni na isara bakari ni sa bakari ko deji sango bakari ni akoko ibanda ko denia na kuna su faje musa fazo yanga ji bakari ji ko ji moni tongona bomanda ko deji sango ni ko denia akoko me pale mo rana na sango na sango ni mu teni na ambaji mo atene mo maris pa tonzo so lekingona tonzo vasun mabanga so ambaji mangisara mo mandala pochela Nogam gasa chichi munya we chichi munya zigi ginga joni to chambari munga zinga joni me muge isa koni na yanga chi korcha mbati ape kodechi mana chi sangoni so isa ni yanga chi France bali anglais but so ya as tu Afrique mo bimba as tu tengo anglais ke da as tu tengo français ke da as tu tengo pura ke da donc sentence nati kwatala ti académie so a kodro so a tingi a gouvernement kodro so a se ka mna maboko ma abuna bugina me jet mana wani ape amu bugina na academy ni la mambi unda so na academy na mna moyen alu maboko na academy ni ti academy sa ko jinu ni me ni jenga e to na akfude futango ape so to dona zinga akfude futango ape me que tona awa dongoli ti académie ni tona be tena ke da met pala ke da ela ke doli ti ke falege abandara ti fangole ke na académie ni académie ni aya a piano ti kwati nduzu tina ti asara ni la donc mais akement kota bumbi la ti tena que a mai yanga ti akodro ndende kota bendo veni kota bendo ba Nachi quality COVID so si abu kodro mo bimbazo kademina su ambe tenechi tenazo ci kodro legeti ti kango ci di brango terejela ci brango terejela njina wala ko bela so be le suri e bien lo dianbini na eko ko ne isani na koroti wani la pena so isana so lola lo peteni lola lo lekeni lola lo kigeri na asilia toi lola lo bungani parce na ti la cha ando ci bungo tene na da singa o to na so to YouTube to na Facebook ando ko bungani ando ko ko ni la ci san ngada ci so ile ngada le fanaye ba ambachi masata tonzo ba sigba peko ni konila asigi tonzo ibana so anzernai aka ya pisa isangnya yang korchia wa isa muna ile gid nisar nan korchie pi ala wani abungania ndoti sango nantu kota kwa sima sa so mbieti wunda mo kodo ni titina kriti sango so mo londo ton si mo lina ti sango shiju kala so mo sa mo yite di sango ton so mo ke bunga ngutenti sango so munga sango kianga so si
au chikoro chi kwe chi be Africa kwe akitene ji timbi ji bilingo ape chikoro chi kwe akitene sango iko akitene sango yako so jumini ingape wala yichi ingape ajusi trengo sango na yanga aki yoko me manango sango aja china gunani aki Agim beni ye osinde. leo sinde sungo sango na bechi aki ye aki otayende sito na bia ni mo moni kodro mo inga bune yanga so aki yanga chikodro chimola si moyesi yanga so aki ngoto so musara kwa nani musambela nani mu mai nani mu inga yi nani mu manda yi nani to si amba chikodro kwa akisara nang ko chala akijoli mu manda sango ni manango mu manda mbichini mu manda kode chungoni mu manda tengo tene nani musu apendre buku nani chinyamba chuma jigoni amanda ayida ba sitra isari na peso andagi yanga chi tenten yanga chingia kwa so tenten nangia ni sangia ni awa ati yanga chi so agul mengorope E ba mo bungangu mingi. Si mo sigina site internet site na ko amnengi kodro ma wande zo swati manda lo gonando ben. Ma wana so miki ba me azo mingi agwando ben ape. Waranya passé wara ilashi e inga ditena ko et vilege tena zoni mingi aga manda pe est-ce que peut wame fini est-ce que wara gouvernement la fi amuma boka pe est-ce que na ige isa tonga na ditena ke aita ti même amrengeti ngangu ina chuma so amrengeti ala inga même iso et que tene sango et que bumbi yani na ngati a mundu français et que tena français itne méthode itna que manda sango nito ni na shimbi penser que ngana pale la kwena jusqu'à la sauce. itativi kozo gundati pasitieli ati ewani kozo gundati pasitie na souffrance ya pasitie na mawati ati ewani dans une si be Africa simu basu kodrokola azo tia chikodo so kweso watene sango mais akuta azo chikodo nizo wala nye la ville chela tiela inga tene na mungo sango so chifana dambechi ati mai koroti pepe alinga ni pepe alinga ni njoni alinga ni pendre na sanya na chiso beni tenbazo do bechela ati belela la na sara sango na sango abata ni sango na France la njoni sango ni njoni metona biani musumo yikoro chimo inga motane muji kuida ko jimo no tane korma jimo mukisara yindal cha amo ko jimo da njoni cha amo ko jimo da njoni jigi jimo da njoni ci ko jimo musendet ni musendal ci pendele cha amba jimo be akodro kwesa mai na jigi so ata ala so awra independence awra libana jara gingu balo menetore eso asangu balo menela so là que bon a dire li pendant ça Singapour sangu balo mene là le ken pendant ton aïs donc mbimbi lege wala et que muti tenen que sangoni a commencé ti mai e fa na dambechi e fa sangu na dambechi e fa sangu na dambechi ki sangu na ngeba pe baso mingi ni itene fa sangu na dambechi so to na yimote ti fa sangu na dambechi nganga ngojo awande so kan lice akurji so gadan zai AC fani na ala a fasan wani gina kozo nguoko kozo ngu seti kozo kereti da bijawe awe da kwada na wai bai sarfali ba ci na mace kwada sango so tana gore gezo bugara da bijiga ci manda sango be ci sango da ci sango wa lu ga so ku ci manda franja akai na fala sango da ci donc nati tenso mo sango na dambechi na kete dambechi asina kota dambechi fuka sango dambechi
tak lan so si ilondo ci fango so na dambi ci awe ada lan so si correct londo nduzu il faut même décision mais il y a mon quota tenant que sangoni na dambetini na keteni juka quota ni aga obligatoire tenzo quoi mandat taniama mais décision mo peso ni la fille et que taranga di tonso tene amlenge chi amandanga ni mais que quota kwa mingi ni na mitene quoi ça mo commencer à dire ça depuis ça il faut y za pour connaître na fille yetene que et comment fait mulege tene que amlenge chi nga ala conseil mandat mais na tenso tene ngangu tenso tene a quota zo ti kodro chi ni ala la que muyanga tene que il faut sangoni a londo a commencé à fana dambe tia fait nyela ala que kunchi sara tena que sango a commencé à manda na dambe ti a fa programme ni après commencer peut-être na beni na bien na université après a commencé nga méthodologie comment tena commencer na kete da na gwana ndozo aga obligatoire so dambe tena mo tenti méthodologie tendenizo a tenti code quoi méthodologie so a tenti code quoi mais akina dia ci ko ci mu code quoi na mo pe ko do mu gi décision tene ni ye a façon na dambe ci ah ouais par eso le muyanga tene le lekendo ala fa adi so inga ci fami a fana a wa fango beti aso aki buli ndati code quoi a buli abumbi ala a na me commission abumbi ala tika patra na code wala ga ci mu sangona ni na naiti kwa so fuka dabeti ke ati awa be Africa la sangona ke ti quelqu'un ouais a commission c'est et puis à côté et bien bujika de le slogan sur le fanay coding mais la diando nati meni kota bumbi na kodroka titena za sangona fifi mbimbiri aklan dape mokla na yana meni kota bumbi aklan dape si a sai pigoni ata itenteri ko a sai pigoni I bumbi also itende pendere iga ci siga sawa bumbi na ganjuna wa donc gi kota teneni la fi ndan la laso sango ake manya pe e kimbagi tonso e gi amlenge chi na kodro wande titene ngala tene meme tene ke busango bi bana tia keta abuku sumo sarso a tradition da a petit tene a traduire randi wunda mitene ke so constitution tita traduire etena tena débat kana assemblée na ngati sango même si vous traduire en terrain a etonso mais bon so mi wunda ayi mingila cause yini ngala gina benigezo so ko so aiga si to gani ida sistamoni aiga balani menela asal bingia basmela iri Jean-Claude Bemba na CPI tu parles Majilo comme ça parle là na Africa sote so zinakne la ça parle na Africa azu mingi so ba pasi ndati birso azchilo na sala na Africa agona CPI qui dema qui mu témoin qui dit témoin mais mawani la tambezo gati na legin manga qui dit dema fuka aji au fanga mana mala mkatal le téléphone jappé le anglais fait ala mal toné ak iri amenazo so ak DNB tenso na France wala sanga wala na anglais unda so azunake unda na loso ak bemina sanga la zoala si a inga ti bien sangoni na France ni dona inga sangoni na anglais ni awara zope ka former zo ti la wonia ai fa la go mo mena awo be Africa miambe agona la ka tine a former la alaga awa biango tene la leji manga sila na irimbit mbigo mifala sango na biango sango na leji manga cosa che siamo sui sarà tinga yango sango chela amene use acha chela use so akira na bagi
Mais là, toto na ngotia batu hein. Kozo. Ni na leche la. Ti inga ke nyango sango abiti mu mo jeni kwa. Aki quoi? Abiti mu jeni kwa na ti contando. Ti kuti ta kodro mo bimba. Kozo ingoni la. Si fatsa ga ti ke ko ai ta sa mo se sa ga gizo kada. Kada ake ministre ti ziemo lege. Voilà. Ake meni passa. Awa ala sa ndaso awara mjuni kwa chala awara mjuni formation a inga achuma subi dans ambeni mela kwa mbaka mais le tel sango pendera puis a sango chi ya tetin banga so ko so lui gane pendere donc so chi tene to la i to ndachi mana ko sango ni na keteni si golni keteni bi si sel na ko tani si mbeni zuso ga cha anda i jalegini akide bape wala ba mazuka anda ko kechi kasa ki kere kende amon korchi na aus korchi akitimba akimai aga boli chela na tengo sango na ben kodende mais ni la iba a ambena wandea munzua ke tarati tene a fanga sangoni na kodron biba na bakti bordoge ambena bombitia a Jehova sa lundo kana kodraga ala ke tambula titene ala sala meni bombi titene ke azo aga manda sango a wande mais al ser ndachi intéressant là et là il s'est ndachi intéressant après mais c'est ça tout à fait ni la ala alinga nganguchi sango ala ser ndachi intéressant là mais eniso inga nguchi ngape il s'est ndachi intéressant après ite o mara oh tak bubaisme tenegezo la tenebi mi mana otone. Et ça commence c'est ça doit erroner que oh mlengeti non mon manda sango sumu que avancer après avancer après mon code gesso mon continue mon tengi français que mon tengi sango so kota simbio bitene asara ngu balo menela so ki indépendance ngu balo meneso ite gi français dans l'école gi français école so est-ce que il maya wana wa e gona ni ndwa e gona maya wa e maya pe mo ba adati ai jinti ni sak fabriquer a poro a bongo a machine a simple a soi mo bani ni la e ki mai ale ki tin so gudron sa so e wala extra ni non tenena ki ngangu mingi so batse mara frani ni ba amai ya pe ngati gwen ba gi frani ni gwen tazo amai ya pe ni là si il tenait bon que était ce ça so guidé tenanga sensibiliser à compatriotes que la quête de ce que da et taranga ti tenanga a mengeti na mandani nga kete tonzo te banda ton sur terenso ton a kota zoninga meni kota na ga mu décision tenanga bon là so ni tenanga sango a commencé mandani nando quoi voilà bon la génération gande chaque tani